بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang remeh ini kita simpan dulu. Insya Allah pada malam kali ini kita akan sedikit belajar bersama tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tahkirunna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan atau mensepelekan kebaikan sedikit dan sekecil apapun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, menjelaskan dari penggalian hadis tersebut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena setiap kebaikan hendaklah dilakukan, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan sebaiknya apapun jangan diremehkan. Kebaikan itu adalah bagian dari berbuat ihsan, yang mana Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Dan dari hadis yang telah disebutkan, mungkin ada beberapa poin yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, jika kita hendak ke masjid dan di jalan kita menemukan satu rintangan, entah itu duri atau paku atau ranting yang jatuh, maka yang tentunya bisa mengganggu kaum muslimin dalam berjalan, maka sejatinya kita harus singkirkan, karena bisa jadi itulah yang menjadi penyebab seseorang yang harusnya ban kendaraannya bocor, karena kita singkirkan, maka pengendara tersebut terhindar daripada kebocoran ban tersebut. Dan semoga juga itu menjadi wasilah agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, jika engkau melihat seseorang membutuhkan tumpangan, maka antarkanlah ia, karena barangkali itu menjadi penyebab kelapangan rezeki yang kita dapat. Dan yang selanjutnya, jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyaknya ilmu, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu atau anak sekitarmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah anakmu atau untukmu yang tidak akan terputus pahalanya meskipun engkau berada dalam kuburmu. Atau sekedar men-share info-info tentang kajian berupa kajian-kajian yang ada di masjid ini, atau men-share, termasuk men-share kris yang biasa setiap hari Jumat di-sharekan oleh ketua DKM terdahulu, dan sedikit menginformasikan bagi jamaah yang membutuhkan kris agar mempermudah sedekahnya, bisa diambil nanti di mimbar setelah sholat. Dan bahkan seseorang yang mengantarkan, mungkin biasanya keamanan di sini mengantarkan surat untuk mengajak kebaikan berupa iftar dan zakat dan lain sebagainya, mungkin kita bisa anggap rendah, tapi disitulah mungkin pahala bagi keamanan-keamanan tersebut yang mengantarkan surat-suratnya. Bukankah Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'iri, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka yang menunjukkan pahala tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan jika engkau melihat sampah mungkin yang berserakan ketika orang-orang setelah berbuka puasa, maka kita bisa masukkan sampah tersebut ke tempatnya, dan bisa jadi itulah yang membuat kita terhindar dari musibah. Dan contoh hal yang lainnya, jika engkau melihat sandal di luar berserakan di depan pintu-pintu masjid, maka rapihkanlah, meskipun di situ tertulis agar sandal dan sepatu mengarah keluar, sekaligus mengingatkan orang yang tadinya sandalnya berantakan menjadi rapi, agar di kemudian hari sandal tersebut menjadi rapi oleh pemiliknya, dan semoga itu bisa memudahkan ketika orang hendak pulang. Dan jika engkau menolong seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke dalam kendaraannya, maka itulah merupakan suatu kebaikan. Termasuk bagi orang-orang yang uzur ketika akan sholat membutuhkan kursi, kita mengambilkan kursi untuknya, maka itulah termasuk kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menjadi baik juga ketika kita di akhirat kelak. Dan tentunya
kita jangan sampai meremehkan kebaikan sedikit apapun. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena hal itulah, karena hal yang besar, tentunya kita tahu karena hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang terkecil. Bahkan ada suatu kaidah yang bisa mengingatkan seseorang untuk terus berbuat baik, yaitu wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi. Yang artinya siapa saja yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, maka Allah pun akan menolongnya dalam kebutuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan cobalah renungkan bagaimana jika sampai Allah menolong kita, apakah suatu urusan tersebut akan menjadi sulit ataupun mudah? Maka tentunya kita akan menjawab, maka tentunya ketika Allah menolong kita, maka suatu apapun urusan kita yang dianggap sulit akan menjadi mudah. Dan itulah mungkin sebab di antara ketika kita tidak sengaja membantu orang lain. Dan ketika tadi disebutkan dalam hadis la tahqiruna minal ma'ruf syai'an, dari bentuk kebaikan yang Nabi SAW katakan kepada Jabir bin Sulaim adalah berbicara dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang bertersenyum. Karena seperti itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi ketika bertemu saudara kita, hendaklah dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Karena bukan cemberut. Karena sikap seperti ini termasuk pula dalam memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Membuat orang lain bahagia adalah bagian dari kebaikan dan termasuk bentuk berbuat baik kepada orang lain, dan Allah pun menyukai orang-orang yang demikian. Dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, tidak setiap waktu kita mesti bermurah senyum pada orang lain tentunya. Kadang seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji, maka tentunya saat itu kita tidak berwajah tersenyum di hadapannya dalam rangka untuk mengingatkan kesalahannya dengan tujuan agar orang tersebut lebih baik dan lebih beradab. Dan ingatlah, fi kulli maqam maqal, setiap tempat punya penyikapannya yang berbeda. Dan selain kita tidak menganggap aman-aman yang remeh tersebut, tentunya kita juga jangan sampai menganggap remeh orang lain tentunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang laki-laki yang lainnya, dan juga janganlah sekumpulan wanita merendahkan kaum wanita yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkannya. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat yang berisi larangan mencela dan meremehkan orang lain dan sifat mencela dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan yang dimaksud di sini adalah meremehkan dan menganggap kerdil, meremehkan orang-orang lain adalah sesuatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Bahkan kita bisa disebutkan, bisa jadi yang kita hina di siang hari tapi Allah puji di siang hari. Dan demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Semoga senantiasa kita bisa istiqomah dalam hal-hal yang kecil sebelum kita melakukan hal-hal yang besar. Dan semoga apa yang telah kita lakukan di beberapa hari yang lalu dan yang akan kita perjuangkan di hari-hari berikutnya dinilai pahala Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan senantiasa diberikan kemudahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته
فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Witir 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullahaladzim. Subhanallah.